ओके आता हांव दिता तें रॉंग तू हेड हेड न्हू रॉंग सगळे म्हाका हांव घेवन येता कितें रायज रॉंग चल रॉंग आतां कित करूं हूंय धर म्हाका कांय कळना हूंय धरलें तें राईट आवय आनी मावले 5 रुपये म्हाका तें पळय टोमाट धरलें टोमाट ओके ओके टोमाट धरलें जाले मरे 5 आनी 10 30 पावंड जाले 30 पावंड जाले आतां आले मारी आले